Hari Om. Namaskar. A warm good evening to everyone. Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava. The blessings of God is bestowed upon us through our mother, father, our gurus, and all the guests. On behalf of Amoolya and Ankita, the Pandurangi family, and Abhinava Dance School, I welcome all of you to this evening of dance and music. With us today we have Shri Jagannath J.Prabhath as the chief guest. Thank you, sir, for taking out time and being here with us today. I would like to introduce and say a few words about Abhinava Dance School. Abhinava Dance School, Bengaluru, was established in 1994 by Gurus Srimati Nirupama Rajendra and Shri T.D. Rajendra. The school conducts regular classes in Bharatanatyam, Kathak, and Natya Shastra. The school is inclusive and welcomes everyone above the age of 5 to be a part of a holistic learning process. The school has trained over 3,000 dancers worldwide and currently has close to 700 students enrolled. With pride, I can say that Abhinava Dance School is endorsed by the Indian Council for Cultural Relations as an institute meeting international standards for Guru Shishya teaching in dance and has open scholarships for foreign students who wish to learn at the institution. Several students trained at Abhinava Dance School are part of the world-renowned cutting-edge production house, the Abhinava Dance Company, founded by Srimati Nirupama and Shri T.D. Rajendra. Nirupama ma'am and Rajendra sir are celebrated classical dance exponents, choreographers, teachers, and researchers. They belong to a family of artists, educationists, Harikatha Vidwans, a traditional form of storytelling in Karnataka. They have choreographed more than 200 original works and have reached out to 7 million connoisseurs at several countries across 5 continents. They are empaneled artists in the outstanding category of ICCR and hold a top grade on Doordarshan. They are the recipients of several prestigious awards, to name a couple: Karnataka Kalashri from the Karnataka Sangeeta Nritya Academy, Government of Karnataka, and Nritya Chudamani from Sri Krishna Gana Sabha, Chennai. Nirupama ma'am serves arts in the state of Karnataka as an honorary member of the Karnataka Sangeeta Nritya Academy, Government of Karnataka. Thank you, ma'am and sir, for being here and encouraging Amoolya and Ankita. The two beautiful dancers of this evening, Amoolya and Ankita Pandurangi, they are well known as the St. Louis sisters. They plunged into music at the age of 7 under their mom, Guru Sandhya Pandurangi, and moved on to several gurus, including Pandit Nagaraj Havaldar, Sri Omkar Havaldar, and Mr. Venkatesh Alkot. They are fortunate to be groomed by Veena Varuni on Jugalbandis. Both the sisters accompany their mom as vocal sathis in concerts. On Kathak front, they started with Guru Prasanna Kasturi of St. Louis, followed by Guru Kanika Pandey from Jaipur Gharana. Currently, they are under the tutelage of Gurus Srimati Nirupama and Shri T.D. Rajendra at Abhinava Dance School, Bangalore. Amoolya Pandurangi has several credentials, including as a professional harmonium and piano player, prestigious Indian Raga Fellow in Harmonium, semi-finalist in Foxteen Talent Competition, and first in Canada Kathak Dance Festival with her sister. She has secured several scholarships, including Vice President Scholarship from St. Louis University and Wells Fargo Fellowship. Ankita Pandurangi, the younger sibling, is also Indian Raga Fellow in Vocal, has won several awards, including Spelby and SLU Medical Summer Scholarships. She is also a semi-finalist of Foxteen Talent Competition on Vocal
and was first in Canada Kathak Dance Festival. She has an avid passion in painting and cooking. We move on and we begin the program with an invocation by the two sisters, Amoolya and Ankita. They are being accompanied by Shreya Kotagal on Manjira. Good evening, everybody. I will be singing first a invocation song to Ganesha, and I will be accompanying on the harmonium. The raga is Rag Mishra Tilakamod and is set to Tintal.
ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ನೋಡೆ ಬಂದ ನೋಡೆ ಗೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ
Wo- That was a beautiful performance by 4 youngsters on stage. The singers were accompanied by Rupak Vaidya on tabla. We now move on to the dance performance. Music is an integral part of all the dance performances. And today, Ankita and Amoolya are supported by world-renowned musicians. We have Praveen D. Rao on tabla. Praveen sir is one of the renowned music composers and has created many soul-stirring compositions for Abhinava. May I request sir to please come onto the stage. On Pakhavaj, we have Shri Gurumurthy Vaidyaji, an extremely talented and well-known tabla and Pakhavaj artist. On vocal, Kirtan Holla. Kirtan is one of the young talented Hindustani singers and has been the winner of Zee Kannada Saregamapa. We have with us our enigmatic Shri Shruti Kamath ji on sitar. Young and vibrant Shri Sarfaraz Khan on sarangi. And Shri Samir Rao to mesmerize us with his flute. On Padant, we have 2 of our Abhinava Dance Company faculties, students, and performers, Srimati Rohini Prabhath and Shri Shreya Vatsa. I would like to just speak few words of these 2 young dancers
because they have contributed immensely towards this performance of this evening. Rohini Prabhath trained in the art form of Kathak for over 17 years under the guidance of Srimati Nirupama and Sri Rajendra sir at Abhinava Dance Company. She takes the lead role in company productions and has traveled with the dance company on various national and international tours. Rohini is one of the senior faculty member at Abhinava Dance Company and a graded artist of regional television. Shreya Vatsa has been training in Kathak for the past 14 years under Nirupama ma'am and Rajendra sir at Abhinava Dance School. Shreya has performed in various productions of Abhinava Dance Company nationally and internationally and currently works as a faculty at Abhinava Dance School. Both Rohini and Shreya have trained Amoolya and Ankita and worked with them intensely, preparing them for today's performance. Can we have a round of applause for them, please? I would now request Nirupama ma'am to take the program further. Along with the musicians, we also have our Sandhya Pandurangi ji, mother of Amoolya and Ankita. Guru Sandhya Pandurangi hails from Nasik, Maharashtra, where she learned Carnatic music from her late mother Malati Nagargade and trained in Hindustani music since age 7 under several gurus. Trained under several gurus, including Pandit Manohar Podar, disciple of Pandit Basvaraj Rajguru of North Karnataka, Sri Vijaya Bokil, and Sri Chandratre on Sugam Sangeet. She is Jalgaon radio artist and Mumbai Doordarshan artist. Currently, Guru Sandhya Pandurangi is a president, director, mentor, and teacher of non-profit organization Anurag School of Music of St. Louis, and has trained more than 250 students in USA. She is the recipient of several grants in collaboration with her husband, Dr. Raghu Pandurangi, including Missouri Arts Council, Regional Arts Commission, and Missouri Folk Arts Program. Her music therapy program is gaining attention and is in its infancy for cancer patients with palliation of pain. She has a double master's degree from West Virginia University and currently works as a financial manager for Wells Fargo. She has raised funds for many non-profit organizations, cut several albums, rendered more than 150 concerts, and sang for Kathak performances. She currently lives with her husband, Raghu Pandurangi, and the two beautiful daughters, Amoolya and Ankita. Welcome, ma'am. ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. This is a very beautiful occasion where parampara is being presented. Such eminent musicians who have received great knowledge from gurus, great gurus, legends of India. And then with them are seated Shreya and Rohini, who are carrying forward the tradition of our gurus, who have shared with us the knowledge and today
they are sitting here, not just as doing Padant, but also having trained Ankita and Amoolya with all their love. And it's a very proud moment for both Rajendra and myself to see that how Amoolya and Ankita are taking this tradition forward, not only dance as well as music, which they have imbibed from their mother, Sandhya ji, who is seated here. The dancers seek all your blessings and love, and they will be sharing whatever they have learned through online in these last 2 years, and today they are here with these eminent music ensemble. The dancers will present Krishna Vandana, Natavara Krishna, like how we have for all these southern traditional dances, Nataraja. Here, Krishna, Natavar, is the presiding deity for Kathak. And so Amoolya and Ankita will start with Krishna Vandana, followed by a beautiful sargam in Rag Vachaspati. This is composed by our Karnataka's eminent musician, composer, Shri Fayaz Khanji, and will be sung by Kirtan today, and Sandhya ji together. Krishna Vandana.
gare sa ni da pa ma pa sa ni da pa ma gare sa ni da pa ma pa sa ni da pa ma gare sa. After Krishna Vandana, Ankita will now be presenting a very short Ganesh and Shiv Kavit. In Kathak, along with songs, there is this interesting aspect of poem that is sung in Chand, for which a dancer will present Abhinaya, and it is generally a descriptive one. So Ankita will now present Ganesha and Shiva Kavita, which will have a very beautiful footwork called Ladi, culminating the composition. This is again, the music is composed by Praveen D. Rao. It's a traditional Ganesh Kavit, but this is set in Marwa Rag and Tintal by our Praveen. Ganesh and Shiva Kavita.
शङ्करम् अभयङ्करं शशिशेखरं पराकरं नित्यशुद्धनिरञ्जनं निराकारमेकाम्बरम् नीलकण्ठं भक्तिनयनं नित्यनिर्मलभासितं भासितं भस्मागतं शोभितं सुशोभितम् जटा जूट में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजा डम 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 डमरू बजा डम 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 डमरू बजा For dance, music gives so much energy. I think you should give a big round of applause to Kirtan's, that last alap, which was so mesmerizing. And when Ankita was doing the footwork, how nicely Jugalbandi was happening here with Bhakavaj and Tabla with Praveenji and Vaidyaji. And then the bowls by both Shreya and Rohini. It was adding so much of energy to the dance. That was wonderful. It was wonderful. I was enjoying that. In fact, I wanted to dance. Amoolya will take you all through a beautiful composition by our Guru, Dr. Maya Rao. It is because of her, Rajendra and I learnt Kathak. One of the greatest blessings for Karnataka is Maya Didi, who came down. She saw one of the, she choreographed one of the productions of Prabhat Kalavidaru in Kathak style. And then we were part of that production, and then she called us to learn Kathak, and then the rest is history. But Maya Didi has made a huge difference in the dance field of Karnataka. And that parampara is now going to continue through Rohini and Shreya, through Amoolya into St. Louis and other places in the United States now.
This is a composition called Chaturang. Char ang comes together to form Chaturang. Sahitya, Sargam, Bol and Tarana. ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಈ ಚತುರಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿಯರ ನೃತ್ಯ, ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಸರ್ಗಮ್ ರಾಗ್ ಖಮಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದ ಸ್ವರಗಳು, ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಥಕ್ is so characterized by bowls, the combination of those bowls and the musical aspect tarana. All these four together. The music is composed by the senior Dagar brothers. Maya Didi specially got it made for for posterity, and all her students continue that. And today Amoolya will present Chaturang in Rag Khamach and Teen Tal.
before we move on to another dance, I think we should have on behalf of all of you, I'm requesting Sandhya ji to give us a nice song, Natya Sangeet. I think she will explain what she's going to sing. Thank you so much, Sandhya ji. After this composition, the girls will come back presenting their Kathak.
Wow, what a lively rendition that was. Natya Sangeet itself is like that, and also Sandhya ji has given so much of paluku, so much of gamakas into that, and energized this whole thing. Thank you, Sandhya ji. Ankita and Amoolya will now continue with a parampara composition, where the dancers render pure dance of Kathak. This is a tal composition based on 16-beat teen tal.
Ankita and Amoolya will be weaving various patterns, various rhythmic permutations and combinations through footwork, which is one of the salient feature of Kathak dance style, and some tukdas, amad, all these pure dance elements are there just for the joy of dancing. There will not be any story content, but how the dancers will come and recite some of the bowls also as part of the tradition. The St. Louis sisters will now bring to you. And in between the composition, the details our Rohini and Shreya will provide. Teen Tal. नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, धा, धिन, 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 धा, रे, धा, धिन, 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 धा, रे, धा, तिन, 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 धा, रे, धा, धिन, 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 धा, धिन, दा, 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 धिन, दा, धा, धा, दिन, ता, का, 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 धा, धिन, तक, तक, ता, धा, धा, धिन, तक, तक, ता, धा, ता, धा, ता, धा, ता, धा, ता, धा, धा, ती, धा, 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 धिन, धा, second धा, धा, second धा, धा, धिन, धा, second धा, धा, second धा, धा, दिन, धा, second धा, धा, second धा, धा, second second धा, second second धा, second second धा, दिन, धा, धा, दिन, ना, ना, 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 दिन, na din na 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 na din tak tak na din na 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 tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak 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 na din na tak
Thank you.
We now move on to the second part of this composition, featuring few tukdas, parans and footwork patterns in a faster speed, which is the Dhrut Laya. They now present Dhrut Laya. धा धा धिन ता धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता तक तक धरे तक तक धरे तक तक धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता तक तक धरे तक तक धरे तक तक धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता धरे ता तक तक धरे तक तक धरे तक तक धरे ता
Amoolya and Ankita will be presenting two tihais. In this, there are two types of footwork. Two parts of the feet which are used. One is the flat or the sole, and the other one is the side of the foot. This is a Jodi Tihai, which both of them will be presenting. Which Amoolya will first recite. The same thing will be presented by Ankita. This is a Jodi Tukda. The second Tukda will be presented by Amoolya. Na din din da na din din da na din din da tak din din da na din din da na din din da the da diga te diga the diga te diga the da diga te ta the diga te ta the ta tha.
paran, a chakradar paran, and Amoolya will be doing the same. Na din din da, na din din da, na din din da da din din, na din din da na. Na din din da de da, da git da da git da git da git da 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 gita da ka ga digin da na da da git da git da git da git da da gita da ka ga digin da na da da git da git da git da gita da ka ga digin da na da. Amoolya and Ankita will be concluding with a tukda which has 33 chakkars. It is not easy to do 33 chakkars. It's a huge challenge, but they will be attempting it. Please don't try it at home. As Shreya rightly said, that don't try it at home. Because ಚಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಕ್ಕರ್ಸ್ನ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. We now move on to an Abhinaya composition. This is a very beautiful Thumri in Rag Bhairavi. This is composition of our Guru, Padma Bhushan Kumudini Lakia ji. This portrays a heroine, a gopi, who is telling Krishna, Hari meto hari giridhari. I've had enough pranks from you, enough, O Krishna. Nahi mane mori, you don't listen to me? Don't hold my hand. See, my bangles will break. When I was going in the gully in Vrindavan, you took my pot and you broke it. Dekhe sare loguva karat hamri titori. All the people who are seeing, they're making fun of me. Oh Krishna, don't do this, says the Gopika here. But ಆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಗೋಪಿಕಾ in the end gives in and says, here there is a word play in the Thumri. Hari, meto hari ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ, if you break it, it becomes hari, me ತುಹಾರಿ, ಮೇ ಸಿರ್ಫ್ ತುಮ್ಹಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು.
which the girls have learnt, both Shreya and Rohini, and they have further taught it to Amoolya. It will be a solo by Amoolya, after which we have a short function, a very short function, and then we conclude with a tarana. Thumri. na din din na na din din na na din din na ta din din na din din na na din din na na din din na dha kar din na kat 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 गिरिधारी नहीं माने मोरे हारी
धारी गिरिधारी नाही माने हारी मैं तो हारी गिरिधारी नाही माने मोरे भैया नाम रो रो मोरे चूड़िया खोली है सारी हारी मैं तो हारी गिरिधारी ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಗೋಪಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಗೋಪಿಕಾ, ಸೊ ಹಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಪಿಕಾ. Friends, I have to say, it's very difficult to make a young person of the present world do abhinaya. Because the world has rapidly changed. Now everything is global. Idu India, the America, alla anta. Everywhere, the Western culture, everything, the influence of so many cultures is so strong on the youngsters. How would you tell somebody, nadig hogi, madkeinnalli neer takondu barbeku? How will they know? Unless they have experienced. At least we have heard stories, or even we visit the villages and all. But here in cities only people cannot make out. You know, they think milk comes in packets, orange juice comes in the packets. They don't see these roots. But here, Amoolya, born and brought up in the US, is trying to do those little nuances of the Gopika. How beautiful that was. How beautiful that was. I must give full credit to both Amoolya and the girls who have taught, because it's not easy. Nritya ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ both Shreya and Rohini, and both Ankita and Amoolya so far. This is almost at the end of the evening that we have come, and then they have one more composition to present. I think they have done a beautiful job so far, presenting their art so passionately and so sincerely. And big round of applause for the musicians. No, they're all stalwarts and they're all eminent, and for them to come and play for young people, it speaks of very big heart and generosity on their part to come and play for this evening's concert. We are so honored to have as the chief guest Shri Jagannath from Prabhath Sound Studios. He's the head of that. Not only that, he's a multifaceted person who is a very good writer and a poet, I can say, and he knows music so well. In fact, the way he used to do editing, that in those days with the spool, nobody could, with the tapes, I've heard that no computer could match that kind of editing that Jagu used to do. And it's when Raghu Pandurangi when he told me that he wanted a person who's contributed to the field of music, that he wanted to honor. And I thought Jagannath is the right person. Please give him a big round of applause. I will hand over the mic to the compeer. I request Raghu Pandurangi and Sandhya ji to also come and bring the chief guest onto the stage. And I request the musicians to 5 minutes to just take a break, and then we'll come back. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಮತ್ತು
ನಗರಗದ್ದೆ ಮನೆತನವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆವರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಅಕ್ಕ KT ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವರ ಮಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಗರಗದ್ದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಸಂತ ಮೌಸಿ, ಕಮಲಾ ಮೌಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತಿ ಮೌಸಿ, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ. ನೀವು ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ ಯಶೋದಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ವಸಂತ ಮೌಸಿ, ಕಮಲಾ ಮೌಸಿ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಕ್ವಿಕ್ಕ ಬರಬೇಕು, ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಕಿತಾ ಪಾಂಡುರಂಗಿ, ಅಂಕಿತಾ ದೀದಿ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಶ್ರೋತೃದೇವೋ ಭವ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯುಃ ಪುರುಷಃ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಆಭಿಶ್ಚೇದೇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರ್ಗೈಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಶಶಿಕಲಾ. I came here to bless the children. I'm so mesmerized by the music and the dance. I feel blessed myself. Bhagyavan bhava, Ayushman bhava, sakala ishtartha siddhirastu. ನಮ್ಮ ಯಶೋದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಗರಗದ್ದೆ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಮೂವರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕಮಲಾ ಮೌಸಿ,
ವಸಂತ ಮೌಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತಿ ಮೌಸಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದುವರಿಯೋ ಒಂದು ಇದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಾಸುದಿನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಡೂ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ We are really honored to have Shri Jagannath J.Prabhath today with us. May I request Rajendra sir to please come onto the stage. To introduce our chief guest, he's from the prestigious Prabhath family and son of the critically acclaimed poet, sportsperson, dramatist, mridanga artist, harikatha exponent, and one of the founder of the renowned Prabhath group of institutions, Shri T.V. Jaisimhadas. From a young age itself, Shri Jagannath had a keen interest in theatre, especially the backstage and technical aspects of production, including stage settings, lighting, and sound. He started to ideate and conceptualize advertisements and also often wrote scripts and dialogues for Akashvani of Vividha Bharati station in Bangalore. He was also involved in the sound production of these advertisements, and many of these won many prestigious awards. Jagannath sir was a man behind MSIL Geetagalu, a weekly program of Sugama Sangeeta aired on Akashvani, which became hugely popular all over the state. Sir became adept in producing multi-audiovisual presentations for small and medium industries with the use of slide projectors. For many years, Sir has displayed sharp sense of rhythm in recording and editing of music. The Prabhath Sound Studio is one such music recording and editing enterprise in Karnataka and has now seen more than 5 decades of service in this field. Not only is Prabhath Sound Studio a pioneer, but it also has managed to keep pace with the rapidly changing sound technology by constantly upgrading its systems and being one step ahead of the competition. Apart from constantly sharpening his technical prowess through his poems, essays, and commentaries that he regularly publishes on social media and various other platforms, Jagannath sir remains an active and keen observer of life itself. Thank you, sir, for honoring us with your presence. May I request Dr. Raghu to please felicitate.
May I request Jagannath sir to speak few words? पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಘೋತ್ತಮ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿರುಪಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೊಡಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ 2015 ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KT ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅವರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ನೀವು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಭೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದೋಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗ ಸುಮಾರು 95-96 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೀವರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಈ ಯೋಗ ಎಂದಾಗೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸುಯೋಗನೇ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅದು ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂತದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅನಿಸ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು 4 ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು 2 ಕಣ್ಣು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, 2 ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದರೆ 1-2 ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ, ಈ ಗಂಧರ್ವ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾವೀರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಗಂಧರ್ವ ನನಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಹಾವೀರ ಒಪ್ಕೊತಾನೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಅವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾರದರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಂಧರ್ವನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಧರ್ವನ ಅಪಚಾರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದೇನು, ಅಪರಾಧ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮರಣದಂಡನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಗಂಧರ್ವನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೀದಾ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಹಾವೀರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಂಧರ್ವ, ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಗಂಧರ್ವ ನಾರದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರದರು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ವೀರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾನೆ, ಗಂಧರ್ವ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ ಆ ವೀರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮಾತೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಆದರೂ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಆವಾಗ ಇವಾಗಾರು ಹೇಳು ಯಾರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಗಂಧರ್ವ ಆ ವೀರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ವೀರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಪಾಂಡವರು ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನಡಕ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಆ ವೀರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾರ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ವೀರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋಚಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಬಾಣನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಬಾಣಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಆ ಬಾಣಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಅರ್ಜುನನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಎದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತದೆ, ಕಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತದೆ, ಕೈಗೆ ಹೀಗೆ ಹಣೆ ಇಡೀ ರೋಮವು ಕೂಡ ಅವನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಂತೂ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ನರ ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಅಮೃತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರುಪಮನ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಗಂಧರ್ವ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಗಂಧರ್ವ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರ ಹಾರ್ಟು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು, ಆದರೆ ಆರ್ಟು ತುಂಬ ಟಫು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಸಾಧನೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಇವರ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಭಿನಯ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇವನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಅಭಿನಯ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು, ಮೇಕಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಪ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆ ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಈ ಅಭಿನವ ಶಾಂತಲೆ ತಾನೇ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನವದಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಹೋದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತುಂಬ ಬಾಲ್ಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸೇರಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಗುರು ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾಂಡುರಂಗಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಲೋ ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀಯೋ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಯಾರ ಆಸೆನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮದು ಹಾಂ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಘು ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿಯು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರುಪಮರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. We would like to felicitate the beautiful music ensemble of the evening. May I request Shri Praveen sir to please come onto the stage. Shri Gurumurthy Vaidya. Shruti ma'am. Shruti ma'am. Mike. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅದು ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗೆ 4 ಕಿವಿ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡರ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಟೆಂಡರ್ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದೇ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. Shruti ma'am. Shri Sarfaraz Khan. Shri Kirtan Holla. Shri Rupak Vaidya. Samir Kulkarni, sorry. Samir Rao, sir. Shri Samir Rao.
Rupak Vaidya. Srimati Rohini Prabhat. Shreya Vatsa. The Pandurangi family would like to honor Nirupama ma'am and Rajendra sir. Ankita has done a small painting for ma'am and sir. I have it. I wanted to make something for both Nirupama ji and Rajendra ji. They have both taught my sister and I so much, including dance, but so much more as well. So I've made a painting for both of them. It doesn't quite capture all of their beauty that they have in real life, but I wanted to show my appreciation for them. Ankita's passion grew. People say, when you want to raise a child, I have to tell you, this girl is very difficult to raise. People think that, what? It's so difficult? It is difficult because it's too many talents. I don't know whom to guide. I said, leave it to nature. One day she shows brilliance in art, one day in music, one day in dance. I don't know. I lost my parenthood. Anyway, it's all because of the blessings of all these people. She is growing. And also, little more surprise tomorrow morning. You have to have a coffee, hot coffee in that mug, and please call me. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ವಾರುಣಿ ವೀಣಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ತುಂಬ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ನಾವು ನಿರುಪಮಾ ಜಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಚ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ talented artist. Not only artist, they're a complete artist, I should say. Our used to humility, and then, they are so nice, such great energy. Our manig hotundre, their smile, it's such nice, and they've taken such good care of us. I don't know what to say. And ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು
whatever they have done is a dream come true for us, no doubt about that. I can explain it, and it's beyond words that I cannot even express. Thank you so much. Nimibrige Amalinda Shreyaji, Rohiniji, all of you, and each and everyone who is involved in it, including our, amazing musicians too. But, they made our day today. It's something that we'll never forget. Thank you, Ma, for making our dream come true today. Yeah. We would like to give a small token of appreciation to Sri T.D. Srinivas for today's technical direction. The stage decor and setting was done by Santosh N. ಇವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಐ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿಸ್ event manager, I have gone through that starting from my age of 10 when Varuni started playing. We were doing all this event coordination. It is impossible. Today I just saw him, I went back. It is impossible. Tena vina trinamapi na chalati anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ के बिना कुछ नहीं हो सकता है यार. Thank you so much. Thank you so much. He's been introduced as the lighting person, but Panni Sini. He's the elderly person in our family. If at all Rajendra and I are able to achieve anything, it is because of a great pillar of strength like Srini. He and his wife Lakshmi and Rohini, who you saw, who's part of the teachers for Ankita and Amoolya, and who's also doing the padan. Rohini is their daughter. Thank you, Srini. Thank you. May call upon Shashi, who did the makeup for both the artists today. Videography by Mr. Manjunath. May I request Nirupama ma'am to speak few words? I've already spoken it. Okay. Yes, I would like to thank Indu for being such a beautiful compeer. Indu is a beautiful Bharatanatyam dancer. She's also a dance teacher in our institution. Yeah. So I will quickly say that in Abhinava we have a very, very beautiful set of dancers, youngsters, positive thinking people, very helpful. There are 3 girls here backstage. I want them to very quickly come onto the stage. Sanchi Behre, Prerna Shah, and Anumati. Look how beautiful they are. Yeah. They are very good dancers. They're very good dancers, and they're here for Ankita and Amoolya. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವದ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದೇ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ಓಕೆ.
Thank you, girls. Thank you so much. Yeah. I would like to say my grateful thanks to Sri Jagannath for coming today as the chief guest, and also his wife Lata is here. She's also been a great support for us, for many, many artists, including all the musicians here. I'm very grateful to both of them, and his brother, elder brother is here, Vasu. Thank you so much for coming. I thank everyone here and Varuni as well. ಈ ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮದು ನೃತ್ಯ ಇದೆ ತರಾನ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, we would like to give certificates to these girls. ಏನಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we don't have this concept of certificate. ಯಾಕಂದ್ರೆ once they do their Rangapravesha, they're with us, they continue. But these girls, they've come from there and they go back and they need to show something there. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have made a nice certificate for both Ankita and Amoolya. We would like to give. I request Rajendra to give. Can you call the girls? Yeah. ನಿರುಪಮಜಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರಜಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ is for them to say that it is the beginning. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೋ, ಎನಿವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಅಂಕಿತಾಗೆ ಕಮ್. Yeah. Absolutely, yeah. Thank you. Thank you, Pa. Thank you. We now continue the performance with a very special composition called Tarana. ಈ ತರಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಇವರೇ ಸ್ವತಃ ಹಾಡಿ, ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸಿ, ನೃತ್ಯವೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಸಂಧ್ಯಾಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಸಂಧ್ಯಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀರ್ತನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, and our musicians will play. This Tarana was choreographed by Rohini Prabhath. So this is a Ranga Pravesha not only for the dancers but even for our dancers to become choreographers and teachers. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ರೂಪಕ್ ಇದಿಟ್ಕೊ ನಿಮಿಷ. ಚೆಕ್ ನೋ. ಓ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಡ. ಎಂಥ ಕತೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋನೇ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು
धिन ता
Good evening, everybody. We hope you enjoyed our performance. We would first like to thank everyone in the audience to take their time out of their busy schedules to come support us today. And we would like to thank all the technicians and all the people who made today possible. We would also like to thank our amazing musicians who helped supported us today. They were so amazing. And we are heavily grateful to Rohini ji and Shreya ji first. They're the ones they're the ones who put up with us for the past 2 months, continuously, almost every single day, working with us, correcting us, doing every single step in motion to make this a beautiful event today. We would also like to thank our mom and dad for basically teaching us everything and basically the reason why we're standing here today. And most importantly, we would like to thank our Maushi and our uncle. We been living at their house these 2 months, and without them, we would go to class very tired and unable to move. They fed us with no complaints every single day. They're the ones who took us anywhere we wanted. They're the ones who basically, especially our Maushi, acted like a second mom to us. Once again, we would like to thank Nirupama ji and Rajendra ji. They have not only taught us the art of the Kathak, but taught us more about the culture we come from, and therefore has made us a better person in the inside as well. So we would like to thank you all once again, and there is dinner right outside. Please eat. We have a bunch of food available right outside. So I hope you enjoyed our performance, and we hope you enjoy the rest of your evening. Thank you. Sandhya, Anu. So I want to really thank all of you for coming here and all the musicians. And I have a few vote of thanks. I make it very briefly. First of all,
I thank God for creating me in Pandurangi family with my father, Professor Vedavidwan Srinath Acharya Pandurangi, and he taught us all the values, and which I am trying my level best to pass it on to the others. So, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते. When I saw Nirupama ji and then Rajendra ji, that shloka came to my mind. Yadyadacharati shreshtha. The fellow who performs, he is the supreme, not just talk. So thank you, Papa, for teaching me that, because you gave such an advice and which is translated through Nirupama ji and Rajendra ji. The second one I want to thank is my another mentor. I am Ekalavya, and my Dronacharya was Professor K.T. Pandurangi. Shashikala Akka is here. Is he still here? Yeah, right there. So, what he taught me was something else. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshyanti te jnanam jnaninaha tattvadarshinaha. Even today it works. Pariprashna, seva manobhava, and chintana, manthana. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಕಾ. Now come back to our great, my in-laws, Nagargadde family. There is no better person than somebody here who can talk about it. Like he said, I would like to thank first of all God for giving us this opportunity to be the children of my father, Sri Padrao, and my mother, Malti. And they have given us such good values and such good lessons that we try to follow as much as we can and pass it on to our kids here. So I do want to say that Nam Dodaka Kamlaka is sitting here. She's the one who taught me ABCD to begin with, and so I owe her whatever we are today. And like I said, pass it on to our kids too. So, and my sister Vasinda has come from Nasik all the way from there. Thank you, Akka, so much, and Shruti, Akka for them. So thank you for coming from there, and also Vibhaka. And last but not the least, I would like to thank, they call my sister Bharti. Please stand up, please. Bharti Maushi and Raghavendra. They have been such a pillar for us, you know, putting up, like Amoolya said that, you know, for her, the very first day, no matter 2 months, 3 months, whatever we stay, the very first day till we just are back to, say, to the airport, they give us undivided attention, and I can't believe with all the works that they both have on their plate, but she makes it a point to take care of us and these two children so much, so we owe a lot to both of them. Thank you so much. Yeah. I must add, Bharti Maushi is not just Bharti Maushi, she is a CEO of Bharti Maushi. But 3 square a meal, 2 months for 5 years. Nobody can beat that. Please give her a big applause. The next one is a little more big story, but I don't want to tell the story now. Kathak hai Kathak, they have already done that. Over a period of time, I came into another family called Nandagopa family. Nandagopa family, my father told me that Yashoda and Krishna relationship is something very unique. I didn't believe. So he said, when I asked him, how is it possible? He said, why don't you, I'm a Rohini Nakshatra Prathamapada, Entne Gandumagu. So why don't you show to the world that Krishna Yashoda is practical? And that was the time I was looking for Yashodamma. I got what I wanted. That is Lata Krishnamurti.
And she came out with a package, big package. My sister, Ratna, Veena Varuni. What more you can get? My Annaya, one of the best math visionary. Soon you will hear more about him. Love to work with him. And another Jayaka, Samanvayavada Sthitiyalli iddavಳು. So all these people, but for Veena Varuni, I wouldn't have even thought about music. She brought musical notes into my life. So please give her a big hand. Give this, my Nandagopa family, a huge hand. I'd like to thank my IISc friends, Mysore friends, and everybody. Not but least, one thing I want to talk about my kids. Kshanashah kanashashchaiva vidyam arthancha sadhayet. Kshanenashte kuto vidya kadatyage kutodanam. Thank you, Papa, for teaching me. ಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾ ಕಣ ಅರ್ಥ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀದಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದೇ ಮಹಾಸುದಿನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿವ್ ಅರ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿನ್ನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಬಾಸ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. No, I think I know ಎಲ್ಲರಿಗೂ it's past dinner time. ಅದರಿಂದ just a last few sentences, that's all. We are very thankful to everybody of you for coming here and making our day. And this wouldn't have been possible, but with such a good guidance from Nirupama ji and Rajendra ji and Rohini ji and Shreya ji and the amazing musicians. So last but not the least, I would like to thank, he said the boss, right? The boss of the boss. I call him, he's the Parthasarathi, because he makes us all run, So he's the one who holds that and he says, chalo, bhago, bhago, bhago. So he does a lot for us, which we don't usually kind of get to say that. I rarely get to say this, but I do want to take an opportunity to thank him today, because he made this possible with the vision that he had, and so we all were able to contribute towards this. So all the credit should go to him for making all this come true, So, like I said, he is the Parthasarathi. So thank you, Papa. Yeah. Thank you, and please have... Yeah, thank you, everybody, and please have dinner, Utamadipa, and thank you for all your time and, spending time here. So thank you so much. Thank you. Hello.